George! Ano pinito mo? Wang, announcer ka? Likod. Ikaw na. Agustin yan, Agustin. Agustin. Ano? Ako na dyan sa ano. Hindi mo ako sa ano. Diyan ka pa rin. Announcer. Announcer. Hindi ko maglalaro. First quarter. Okay na, sige na, pasok na. First five, second game. Number 9, anong number 9? Ano pinito mo? Sir, number 9. Talikod. Pasok. Pangit naman yan. Dating tayo halos parehas lang yung... May share na ba yan? Baka pa rin yung sa... Pangit yun sa'yo. Dumi? Puro ka lang pangit eh. Dumiting. Sama ba si Lebron doon? Atin. Itim yung shirt natin ah. Kaya nga, halos yung parehas na. Ay, malayo. Pangit pa rin yan. Halos yung parehas na design. Oy, picture pala, picture! Picture muna, picture! Sa amin ka lang Sige, lumaro. Bakit? voting, picture tayo, voting. Ulol, kasali ka dito. Loko. Alex pala to, malakas to. Iron Dome. Oy, picture kayo, picture! Agad yan. Team Alex pala to. Ano? Okay, sa kabila. Baldog naman, Baldog. Players, Baldog. Picture. Sige, konting bilis tayo. Walang kanyang varsity dyan. Putang ina. Kaya pala di mo ako kinuha. Okay yan. Yung Ray pala nasa'yo ha. Mauna ka lang. Sige, iwan na yung first five. Matagal na. First five, iwan. Grabe import na to. Buhos. 1, 2, 3, buhos. Klase pati sarsinyo? Sige. Partida ba? Partida. Mga hikaw ha. Pahikuhan na lang yung mga hikaw nyo dyan. Mga pintas. Mga bulitas. Oh, bulitas. Ito. Bulitas. Ito. Pasok sa utak. Ito, puno ng bulitas. O, pati siyang ipin. Grabe ka naman. Okay na? Sige, larga. Init ba? Oo, init na. Ako na dyan. Baldog, kulang-kulang. Uy, puto na tingin. Agad ah. Yan, di ko magkakaroon. Bakit nalock to? Gusto ko agad mo na. Ilalim. Sige, Ha? Ito? Tinayo ko kasi nalak. Rivera. Kanina okay ito eh. Tingnan mo, bilang. Kaya si Coach. Ray. Coach, Mag-foul. hindi na nagagalaw. Paano nagagalaw? Ito. Nag-pit-pick lang. Inong Paul. Number 2, posing foul. Yeah. Nilalagyan ko ng papel. Di okay lang, nawala eh. Apunayat. Wala. Ito yung papel. It's a traveling violation. Sabi na yung kay Alex na puro traveling yung sa lima-lima. Shoutout pala kay Vince. Ayan, shout out kay Vince. May girlfriend na daw siya sa Pilipinas. George. 14 to shoot. Kailangan mo siya. Bunayag. Bullet number 2. Wala, rebound. 5 seconds to shoot. Ayan. Grabe si George. Yung trabaho by number 9, Mr. Rosario. First personal foul, second team. Milo! Ayan na, number 8. Tumiscarte, 2 points. Rosario. Ah, may punch. Calvo to Calvo. Pass to George. Back to Calvo. Mamasang. Mamasang Half kalbo. Half kalbo. Dire-diretso. Tatlo, kakap yung isa. Back by George. Stable. Half. May isa half lang. Ayan ang kulot. Kayo ano, Iron Dome? Rosario. Alex! Cooking Wala! Wala. Ako ano Uy, naman. Ano yung bullet? Wala na Iron Dome. Tawa mo, pakasar yung tawa mo.
Wala tayong tubig, puro yelo na. Focus na eh. Number 8. Pass to Grabe siya mo. Bigit kasi ng headband. Boyabonda tumamatang. Rosario. Baba. Ganda. Continue shoot. Ulit. Tae. Ulit. Rebound number 8. Grabe yun. Pass to Kulot. Baba pa. Ulit, nasiko. Number 2, backing foul. Second personal foul, 13. Kaya, Kanina, walang nagpipicture. Ayan na. tayo pala. Rivera. Kalsik si Rosario. 2 points. Picture lang kayo kahit paano. Okay lang. Dami pala. Ba't ba lang? Dapat si GM sa loob para mamaya na Wala. pang race ba? Baka Agaw ni Boyabonda. Si George. 2 points by George. Shout out, Dipon. 5 minutes and 13 seconds. Rivera. Rosario. For 3. Tapos, kakuha ni Boyabonda. Bato. For 3. Utang ina. Sam. Ulit. Kakuha ni Sam. Tumukulot. Ay no, grabe. 2 Galing points. nun. Iron 6-2. Pinakaba na si Navarro. Unayag. Pulgalyarde. Ganda. Sandal pilit ay kasamang foul. Milo! Joseph! Hindi nakikita yung... Number 1. 3 shots. Papal. Dapat may line din. Jer! Wala. Pag tumakbo dyan, paano makikita? Kaya ko! Pulgalyarde. 1 point kay Galyarde. Ika lang daw, sabi na rin. Yan, yung mga nandyan sa mga meron, dito kayo sa gilid. makulit talaga yan si Papsi. Oh, yan, dyan, tama yan. Gimbal si Gia ha. Gimbal mo ng garne talaga. Sige, 3 minutes and 50 seconds. Wala nang ganyan-ganyan. Smooth pass siya. Lamang ang Iron Dome ng Para maubos ng paluwi. Booking! wala. Rebound ni Good ball. 10 seconds to shoot. And there's a traveling violation by Cooking Show. Ayan na, Rosario. Pinasa kay Galyarte. Ito ng foul rep. Ula yung pag-shoot. Number 10. Saan yung ula? Pushing. Second team foul. Second team foul, first personal foul, number 10. Ang haba. Presento 14. De La Rosa. 10 seconds to shoot. Tira, mama. Grabe siya mamasak. Mahalas. Rebound by Rivera. Steal by George. Minasahin. Wala ang Grabe kay siya Sam. kondisyon, no? 6 minutes and 50 seconds. Sayang. Bang shout mo yung yung kay Kevin, yung niya. O yan, yung may mga kulang-kulang dyan. Meron po tayong mga bentang ulam. Igado. Tsaka sisig. 2 by number 29. Rason. Score natin 8-3. Lamang ang Iron Dome. Wala mo gagawin maganda. Rosario. 2. Yun! Galyardo. Nakuha ni Dune. Traveling. Pero sa traveling violation. Bulit! Sige. Ayun na, si number 8. Rivera. 14 seconds to shoot. Wala.
Nakuha ni Bunayag. Nagmamadali sa buhay. Grabe po na ko. Pinasa ni Rosario. Grabe oh. Grabe daw, napapagrabe. 1 minute and 50 seconds. Ayan, shout out tayo sa ating mga manonood sa ating Abu Shakara Basketball League Season 2. Dito lang yan sa Abu Shakara Park. For play, tapos. 13. Tatlo, 8-5. Lamang ng tatlo ang Iron Dome. Rosario. Pass to George. Ang galing naman. Ang Juan Rason. 1 minute and 10 seconds. Rosario to Cagas. Ganda. Rivera. And there is a foul by warning for penalty. Penalty na, penalty na. A penalty. Foul number 2. Third personal foul number 2 at Seconds. Isa yung isa, iba yung isa. Si Bullet. okay, second personal foul. Si Bullet. Pasok. Pasok. 40 seconds. Time out. Time out. Baldog, 33 seconds. Score natin 10-5. Lamang ng 5. Kinamahan. Last Si Leo Navarro. 33. Lamang ng 5 ang kalaban. 33 seconds. 33 seconds. First half. 10-5. Lamang ang Iron Dome. Check. Ayan, sige. Nakatubugin tayo. Wala ba instruction, Suada? Ano? 33 seconds. Pasok na. Bola ng Baldog. Tama. Kinsi yata. 30 seconds. Ayan si number 9. 15. 14 seconds to shoot. Lakas. Ilang. 20 seconds ha. 20 seconds. Bullet ang ginagawa mo. Uy. Baser na lang yan. Rosario. Rason, 15 seconds. Bus Alex. Booking call. Agas. 10 seconds. George. Tunayarte. Basket. Lebron. Ay, sayang. And at the first quarter, score natin 10-5. Lamang ng 5. Ayan na si Milo. Lilo Lebron. Connection. Tabla. Walang tabla dyan. Wala. Paalala lang ha, walang taglang. Walang tabla yan. Walang daya. Nako po. Walang reklamo. Sige, pasok natin 7-5. Bola ng Gray, Iron Dome. Mga players, tuck in tayo players. Tuck in. Ganda ng uniform. Ayaw nyo na mag-tuck in. Hoy, nandiyan pala si Yorme. Yorme, asan si Yorme? Asan? Ayun. Kalaban. Okay, ayaw Grabe, na. Yorme. Ingat kayo ha. Number Ingat lang. 9. Yorme. Iron Dome. Shout out sa ating mga Siya, si manonood. Lebron. Lebron. Andiyan ba si Lebron? Ayan. Welcome lang po kayo. Bakit Yung pa mahabol yung gusto maglaro. Yorme! Nandiyan pa si George. Ayan na. Kompleto. Mga ganadong Pokemon. Wala ka niyan. Wala kang layup. Wala kang ganyan. Ang ganyan, Diego. Abal-abal. Ayan na, abal-abal. Grabe. Mark. Kakachan. Nino Rice. Diego. Wala ka rin ng ganyan. Ito, magaling yan. Magaling yung number 25. Number Abado, 25. si Joseph. Player ng ambulan. Magaling. Nakalaro ko nung nakarang. Galing. Oh, grabe. Abal-abal. May nakuhang foul. Lebron, saan ka? Si number 17, number 17, Mr. Lebron. First personal.
Two shots by Abal-Abal. Wala. Boarding, Mark! Pangalawa. Boarding, Mark! Pasok. Ba, shoot. Lumalayo. Si Kakay. 13-5. Hindi pa nakaka-score ang Baldog. Bunayag Junior. Turay. Taas ko na ba? Kaya si Lebron! Bigay mo kay Lebron! Tagal ng bola eh. Yan na. Parang ayaw ipasa. Casey. Mr. Ryan. Pilo, tagal ng bola sa'yo. Aisa Figuera. Valencia. And there's a kick ball. Same ball tayo ha. Sige. George Regan. Ganda ng pass. To Valencia. Yormi. 14 to shoot. Oh, bang na. Gagamit George. Uy. Baba. Galing ni George. Oh. 10 seconds to shoot. Abal-abal. Ay, ni Mark. Oy, kakad dyan! Ano yun? Si Mark. Ambisyon na. Napapagrabe yung kasama ko. Ryan Brooklyn. Kayo. Pilipinas. Wala ka niyan. Baba! Pusoy dos. Pusoy dos. 6 minutes 20 seconds. Valencia to Yan na. George Regan. Sagasaan mo yan! Pastor Yorme. Hey! Yormi, grabe na. Shooter yan. Hoy! Kamelo! Wala. Yorme, presto! Presto, Yorme! Tabago. Yorme. Valencia. Oy! Grabe si Yorme. Ako ni George. Diretso mo na. Walang foul. Ulong ang puta. Ano yan, Lebron? Dalawa na si Lebron. Dalawa na si Lebron. Number 17, second personal foul. 30 foul. 13. Lebron, dalawa ka na. Sige, 2 shots yan. Dalawa. Dalawa na. Wala. Pasok yan by George Regan. Pangalawa by Laro na yan kanina yan eh. Kaya, Ambisyon na. nakadalawa na yan kanina. Ambisyon na. ayan na. Lumalayo na ang Iron Dome ni Tagas. Bunayag Junior. Yan na siya. Ayan, hindi kita. Bullet, hindi kita eh. Hindi kita yung 3 points. Magagalit yan si Joseph. 4 minutes and 50 seconds. Yorme. Steal by Navarro. Yeah, Joseph! Mamadali sa buhay ito. Joseph Legoren. Wala kang ganyan. Basahan niyo si Lebron. By Navarro. Hindi nasa si Lebron eh. Ayan na. 6 na lang. Galing sa 11. 6 na lang ang hinahabol. Balay siya. Mr. Tomboy ng Iron Dome. Abal-abal. Dato Valencia. Ganda pasa, Chili Boy. Awa. Number 14. Yo, add some points for basket count. Okay, foul away from the ball. Pushing foul by number 8. Sige. Mr. George. Wala na. Next game na lang, boss. Patay! Back-to-back three. Let's go, Lego. Chef, hindi ko nakuhanan. 5 na lang. 22-17. Mr. Valencia, babawi. To George Regan. Wala ka niyan. Binarin. Binawian. Kinalabit.
Foul ka! For foul out number 15. Miguel Valencia. Grabe, George ah. Diego pangatlo. Umuulan ng 3 points. Baba sa 5. Nakakatatlo na yan. Meron na tayong 3-point king. Tatlong 3 points sa isang quarter. Bjorne. Rebound ay Navarro. Yan ang mga nalasubuhay. Ang bibilis eh. Basayo si Lebron. Kasama si Lebron. Hoy, nagbayad si Lebron! Hoy, Milo! Nagbayad dyan si Lebron! Bawat player nagbabayad. Pasahan nyo. Ipasok nyo. Saba! Saba, Yorme! Balik, pasa. Bjorne. 14 seconds to shoot. Valencia. Wala. Good! Ball. That's my, Grabe, ganda ng... that's my man. Abal-abal. 2 minutes. Tira mo na dyan! Kaya wala, Lebron. To Navarro. Navarro. Dito. Azul Diego. Baba sa tatlo. Dalawa. Pang-apat na yun. Meron na tayong 3-point king dito sa Busagaran. Sa ating Season 2, George Trigan. George. Buhawi ng 2 points. Balik sa 4. 1 minute and 20 seconds. Ryan. Has Navarro. Yan! Libron. Family! Sa travel ng duration. Wala. Wala sa kondisyon. Wala sa kondisyon. Puyat! Puyat, puyat! Puyat si Foreman, puyat! May buhos. 1 minute. George Regan. Nangialam. Wala. Ayan na, Navarro. Yay! 50 seconds. Wala ka niya layap po. Tumakras pa. Diego. Isa na lang. Wala, kota na. 3 points sa isang quarter. Ito na, 30 seconds. 14 seconds to shoot. Abal-abal. Wala. 20 seconds. Saba, saba, balik. Palamang. Buhaya. Buhaya! Lebron! Awi, awi. Hoy! Okay, time out. 13 seconds. 29-28. Lamang lang ng isa ang Iron Dome. Sayang yun. Walang payong. Ang payong kayo, umuulan. Sep! Hindi ko nakuhanan! Sige. That's the ball game. 13 seconds na lang yan ha. 13 seconds. Seconds. Jokes mo, hindi jokes oh! Ha? Ito, po ano? Huwag, baka Hindi ah. mabuksan. Wala naman ang laman to eh! Okay lang si Yehi. 10 seconds. Tutunog na Takal lang pumasa! yan. Right. Ano? 3 seconds. Sakto yan, sakto yan. Yan nagtatapos ang ating second. Sige, wala nang pili. Third quarter, pasok. Saan yung nakakalimang 3 points na yan? Tumabi kasi kayo, hindi ko nakukuhanan eh. Hindi ko nakukuhanan yung tira mo eh. Hindi ko ayaw nila tumabi, anong gagawin ko?
Si Bon, nakaharang. Lebron, sap! Pasok ka, pre! Boy! Jojo! Pasok! Bon! Sige na, wala nang pilihan na. Walang pilihan. Pasok. Sige, pasok. Bola ng Yan yung coach. Lobat, 20% na lang. Lobat ka. Tanggalin mo sa akin. Haba naman yan. Lapit lang. Pwede na. Pwede yan. Yung may ilaw, coach. Yan. Sige, larga. Third quarter. Navarro. Screen by George. Kaya na, ng mama na, lamang na ng isa. Ang Bandog. 30-29. Rosario. Mga bata to, mga player ni Cagas Herrera. Corazon. Binigay yung pader. Laman sa laman, no? Wala. Yun, di nakuha yung coach. Ibang bay Gallardo. Pang-anim. Grabe, mamasak! Mamasang. Isa pa! Rosario. Wala pa rin. Nakuha pa rin yan. 2 points. Lamang ulit. 31-30. Navarro. Ayan. Hinampas sa mukha. Dapat pinakasan mo. May hina pa. Okay. Basket count. Jersey number 1. Second personal foul. First team. Bonus shot by Mr. Navarro. Pasok yan. 33-31, dalawa lamang ng Bandog ni Mr. Danilo Navarro. Rivera, ano ng pasa, Rason. Eto na, deadlock tayo, 33. Uy, Marshall! Nasaan yung mga Marshall? Yung mga nagugulo doon ng football. Yung mga nagpo-football doon. Bupas. Pagkatapos nito, alams na. Liego for 3. Wala kay George. Mamasak, nakarang. 10 seconds to shoot. Navarro. Basic device by Navarro. Huwag na. 35-33. Si Tawang na, Goat. dalawa. Shout out, the Goat. Sangka. Biglang kumukol. Ribang by mga song. To Joseph. Doon na. Ay, nagreklamo suada na yun. Ganda. Huli ka. Navarro. Mamadali sa buhay. Dire-diretso. Malakas. Huli Mamasang. 10 seconds to shoot. Tubayarte. 5 seconds to shoot. Isa. Wala. Ayun lang. Ako ni Rivera. Tatlo. Go! Baba! Ito na. Rosario. 2 points. Deadlock ulit. Time out. High octane. Para magaling matapos. 5 minutes and 50 seconds. Tubayarte. Pass to George. Ganda ng fake. Wala pa rin. Ako pa rin niya. 14 to shoot. Gallarde. 10 seconds to shoot. Navarro. 2 points by Navarro. Time out. 5 minutes and 25 seconds. Nasa yung malalaki ni Cagas? Partisar. Okay, sige na. Partisar Balik. dyan. Mga ibang layo!
Sige, dalawa lang yan. 37-35. Yan, welcome po. Ang dami pong mga manonood sa ating season 2 ng Aguisagara Basketball League. Cooking! Ibang may Lebron, 5 minutes. Navarro. Oy! Alams na. Wait lang. Report mano tayo bago sabang. Okay, anong hatol? Number 23, answers man ng foul. 3 shots plus ball positions again, substitution. Pasok muna sub, labas kayo dyan. Sige, pasok. George! Labas kayo dyan, labas lahat, labas. 2 shots yan plus ball position tayo. Sam, alis ka dyan. Dito tayo sa ano. Wala, isa pa. Plus ball position. Binula. Laga talaga, Trillanes! Trillanes, bawal si Trillanes eh. Trillanes, labas ka dyan! Ayan, bawal yan ha. Matitiknikal kayo dyan. Navarro. Oh, Jess, hindi ba yan? Oh, Jess eh. Bonhayag. Wala. Naisahan ka ni Bato eh. Ayan na, Rivera. Aras by Bonhayag. Junior. Corazon. Rosario. Corpi. 40 to shoot. Rivera. 10 seconds to shoot. Rosario. Wala pa rin. Ako ni Corazon. Kinain lang si Lebron. George! Sige, deadlock ulit. Navarro. 1 minutes. Oh. Sige. Meron naman. Ay, kanina yan. Wala. Ayan, nakakonek. Nakakonek. Ayan, 2 shots lang by Abal-Abal, Mr. Kakatyan. Yung charge, hindi nagcha-charge Isa ko. pa. 19. 2 minutes and 51 seconds. Ano malaman ko? Ayun. Wala. May isa pang quarter. Wala pa rin. Grabe si George. Out. Grabe, kinain lang. Kumakain ng George! kain lamig. 33, pushing foul. Sige, 2 shots by George Steven. 9 lives. 3 minutes and 44 seconds sa ating third quarter. Pasok yan by George Trigan. Trigan. 42-39, 3 minutes 44 seconds. Pangalawa. Grabe, George sa kondisyon na. Dalawa na lang, 42-40. Navarro. Navarro. Pinasayaw si Strigan. Oh! Grabe. Lakas katawan ah. 44-40. Apat ulit. Kulot. Shout out. Francis Paral. Uy! Bako! Navarro, 2 minutes and 10 seconds. Sa Bonhayag. Grabe! Kainan. 2 points Grabe po na yag. by Mr. Bonhayag Jr. 2 minutes. Uy, naiwan! Grabe! Wala. Madukdok. Ay, kasamang foul. Foul number 2. Sinong kalbo? Kalbo out. Merong kalbo dyan, kalahati lang. May stop tayo, dito tayo magmaniyahan. Dito kayo pumunta. Magturo-turo. Kalahati, tatawa si Taguro. Yun, Sam. May kalahating kalbo. Mamaya, pag-isip yung pangalawa. Simon. Dalawa ko. Meron na yata 3-4 Hoy po tayo. Teka lang. Wait. Oh, sige. Substitution. Sige, pasok ka na. Tawagin mo na. Yan, warning for penalty ang Iron Dome. Rosario. Aras by Valencia.
to Rai. Rai. Pull up J. Wala. Rebound by Rason. 1 minute and 10 seconds. Yorme. To Kakatyan. Kakatyan. Takes a move. Ay, foul tayo. Sinong kalbo? Okay, number 25. Penalty. Penalty. Shots. Sige, 58 seconds sa ating third quarter. Wala. Pangalawa. Wala na mamaya. Mag-sub kayo ka agad. Wala. Nakuha ni Mag-sub ka ba, Sep? Wala. Sep, mag-sub ka. Ayan na, George Pigan. Wala na. 25 seconds. Hindi ko makita. Ayan na, nandyan kayo lahat. Good ball. Medyo natutumpa na lang palagi ni George. 31 seconds. Penalty, foul number 25 seconds. Substitution tayo. 2 shots tayo. Sige, pasok, Diego. 31 seconds, 2 shots. Hoy, Castro! Wala pang bubuhatin dito. Tabi kayong konti. Unang tira. Wala pa rin. Sayang. Bon! Pangalawa, Dapat 30 susunod gawa seconds. tayo ng buhay. Pasok na. Sige, last shot tayo. Last shot. Pagka... 20 seconds. Shooter. Joseph Regato Navarro. Asa? Uy! Good! Tayo, 15 seconds. Sakto mo yan, 150 seconds. Valencia. Ganda na iwan. Ay, sa Sigera. Wala. Kitang-kita doon. There's a foul by number 25. 6 seconds. Wow. Tira sa ba yung pinsip? Oh, loose ball. Okay, Bro, kanino ka? tayong 2 shots, 6 Kaninong team seconds. ka? Popsik? Kanino? Jericho. Sige, 2 shots by Rason. Wala. Passer na lang yan, ha? 5. Yan nagtatapos ang ating third. Bakit nga pala hindi kayo pumunta doon sa Portugal? Pupunta sila ng Portugal ah. Okay, sige. Hindi kayo sama doon? Ha? Mag-ina ako gusto sama ako pa. Disable yung ticket, isa wala pang utol. Hindi, libre daw lahat. Ayan, last and final quarter. Isa ko lang libre ako Oo, hindi. nga pala ano. Player lang ang libre. Player lang ang libre. Sige, pasok. Kasi sa player, I mean sa player. 4,000 ang libre. Ayan, yun na. Pag marami Last and magastos. final. Pag marami kayo. Sige, pasok na. Gusto na sama. Baldog. May dalawa kayong timeout ha, Baldog. Tatlo sa Iron Si Dome. ano lang, Sige. si ano lang. Lea lang. Bola ng Gray. Pasok na. Iron Dome, bola. Iron Dome. Wala na. Yellow meron. Yellow. Sige. Last 10 minutes. Rivera. Walang hawak ha. Ganda ng screen. At yan. There's a foul by jersey number. Number 18. First personal foul for team. 2 shots by Awal. Wala. Sayang lang ang mga free throw. Full support. Pangalawa, by Kakatyan. Wala pa rin. Para ko na yun. Apat lang yan ha, 46-42. Ayan na, si Rai.
Right to George. Pinasayaw. Mr. Lebron. Foul by number 14, Cherry Boy. Ayan, 2 shots yan. 8 minutes, 44 seconds. Shout out, Joe. Walang tabla dito. Pangalawa, Ayun, si ay Milo. Lebron Goteg. Wala sa loob si Milo, nasa labas. Wala pa rin, Forman. Oh, may foul na naman si Mr. George. Second personal foul, second team. 8 minutes and 30 seconds. Sige, kaya na si Rivera. Mr. Kulot. To Valencia. Rebound. Kisiyang daw. Bola. Dapat talaga wag papasukin yung mga ibang lahi eh. I-lock na lang yung pintuan. Hindi, kukunin yung ano. Hindi, actually, pwede kukunin yung security dyan. Kaya nga. Hindi, bawal talagang bola. Sige, 8 minutes and 5. Joseph Lego to Rai. To Mamasang. Pass to Agustin. 12 seconds to shoot. 12 seconds to shoot. 7 minutes and 50 seconds. Agustin. Uli! Ilang. Uy, wala! Uli! Pero puta, hindi makayuko si Joseph. Sayang. Sabay, tayo. Isa lang. Dalawa. Dalawa lang. 44. 46. 44, 46. Lamang ang baldog. Dalawa. Blue. Lamang ang blue. Ayan, both teams, may tagdadalaw kayong timeout ha. Tagdadalawang timeout. Team fouls ng Iron Dome, isa pa lang, Baldog, dalawa. Time out dito. Ayan. Sige, pasok. 7 minutes and 33 seconds. Kunti na lang yan. Navarro. Kay coach. Pass to Navarro. Navarro. May foul tayo by number 8, Rosario. Sige. Second team. Lebron, Forman to Mamasang. Wala pa rin kay Mamasang. Lebron. May tawag. It's a traveling violation. 6 minutes and 55 seconds. 46-44, dalawa lang yan. Tinatao na dilo. Sige, ayan na, tinao-tao. Michi Boy. Ano yan? Chino boy. Foul na naman by number 8. Ilan na si number 8? Ampasin mo! Tatlo na. Ayan, tatlo ka na, third team. 30 more. Third team. Ang Iron Dome. Sige, pasok. Mamaya. Kurman. Sayang. 14 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Oh, may sumabit. Later. We still... Okay, foul number 2. Warning for penalty. Substitution rep. Sige, sorry, sa akin. Substitution. Ayan, sige. 6 minutes and 3 seconds yan. Matagal-tagal pa. Gago yan. Mayabang yung hype niya. Hindi kinakausap. Wala. Yan yung gago. Ayan, last and final quarter na to ha. Dalawa lang ang lamang. Nakuha Yan nilo. yung gago. Yan yung ano. Hayop ka ano. Okay, last touch blue. Bola ng gray. Eto na, panabla. Pag makashoot. Mr. Kulot. Baldog. Kulot. Corazon. Taas George. 14 seconds to shoot. Ganda ng pasahan ng ano. At yan. 10 seconds to shoot. Grabe yung pihit. Binali ka. Blue ball.
5 minutes and 21 seconds. Kunti na lang yan. George, hampasin mo, George! Ayan na, Mr. Bato. Susumbog si George ha. Agustin. Isa na points. Foul by Agustin. Tatlo ka na. Tatlo na. Okay, number 18, offensive foul, 4 minutes and 50 seconds. Penalty na yung bago. Sila Milo, dalawa. 447, 447. 46, 44, lamang ang Baldog. Blue. Okay, sige. Abal-abal. Ayan na, si Abal-abal to George. Wala. Grabe. Grabe, Gino po yan. George. Galing. Sumakay ka pa. Natuluyan na ang putang ina. Pagpag lang, pagpag. Wala yan, arte lang yan. Sumada, hindi naman na-injure yan. 18, pushing foul. Automatic yan. Ayan na. Wala yan. Parang kagad yan eh. Ayan lang, pinagpagla. Wala, hindi yan. Hindi naman na automatic yung foul yan lahat ah. Hindi. Hindi. Pagpaltas pa kagad. Hindi na-injure yan. Walang buto, puro ugat lang yan. All. 46, 46. Apat ka na daw, George. Penalty na yun. Sige, mamaya pag-shoot, kukulang. Wala. Ayan. Eto na. Bato. Uy! Pinabaro. Hanggang sa foul. Dahan. Number 2. Wait lang. Foul ng receive. Sige, substitution. Both teams penalty. Wala pa, dalawa pa lang yung isa. Yung Iron Dome. Oo, dalawa pa lang. Dalawa pa lang. Kasi malaki nitong Gray. Pasok. Pasok? Mamaya. Walang sub, sir. Walang sub. 47, 46. Lamang ang Blue. Team Baldog. Wala yan. Ganda ng defense. May foul na. Dahan. Dito lang. Tika lang. Report muna tayo bago yung sub. Yan, number 8. Sige, pushing foul. Substitution. Pasok. Tawag. Baba pa tayo. Wala pa, isa pa. Dahan lang. Sige, good yan, good. Defense 10 lang. seconds to shoot. Grabe yung depensa na yan. Grabe. Grabe! Baging. Ay, double foul tinawa. Double foul. Ayan na, maganda to. Dito yung bola dyan. Double foul. Double foul tayo by number 8 and number 12. Sige. Ayan, maganda to ha. Laro lang tayo ha. Physical lang. Ay, walang tabla dyan. Bola dyan. Haro, baldog ball. Same ball. Baldog ball. Ayan. Physical lang tayo. Ayos lang yan. Pero yung Sige na, Milo. Milo, ayos lang yan. Banggaan. Katawan to katawan. Sige. Pagbibigyan kayo ng mga referee. Warningan mo, rep. Pero yung mga extra motion, second. 47, 46. Lamang ang Baldog. 1 point. Duraan. Wag yan. Libro lang. Foreman. Si Vice by Foreman. Ang tindi mo, Foreman. Sige. 3 minutes 20 seconds. Mahaba pa yan. Valencia. Maganda na to. Pisikalan to. Sige. Naiwan. Saan ka daw? Rosario. Wala. Kakatyan. Oh, may foul na tayo. Penalty tayo rin. Foul number. Sub daw, sub. Tika. Dali lang. Huwag mo nang magsasab. May 33. Sige, substitution. Penalty na. Penalty na. Sige, 2 shots. Lamang tatlo ang Baldog. Blue. 49, 46. Penalty na. Sige, both teams, penalty tayo. 3 minutes, 29. Yun lang. Ano score ka, Jay? 46, 47. Ay, 49, 47. Dalawa. 3 minutes and 29 seconds. Oo, sila Milo. Oh. Last throw by Abal-abal. Abal-abal. Wala ko. Abis
Ang Wanizol, Pinadali. Pa si George. Warning. Dalawa lang. Warning si George. Penalty. Penalty. Warning. Penalty na. Penalty na. Parehong penalty. Both teams penalty, may tagdadalawang timeout ha. Ayan, 3 minutes and 22 seconds, 2 shots by Agustin. Si George. Bakit ikaw, Milo? Suwada ka, hindi naman ikaw. Mamimili ng free throw? Ano yun? Oh, tingnan mo. Hindi na shoot. Dalawa lang yan, 3 minutes, 22 seconds. Grabe, depensa ni Ikram. Oh. Susun. Ayun, pre. Walang ano yun, sepe yun. Atak yan. Ayan na, abal-abal, tumalensa. Kuhada ka. Corazon. Awa. Oh, lol. Early. Hoy! Binali. Ayan na, Navarro. Ay, depensa ni George. Yan yung magandang depensa. Sige, bangga lang. Bangga lang. 14 seconds to shoot. Foreman. Umitawan! Sige, good job ba? Ayan na, panglamang pagkakataon. Kaano pa to? Sip. Ano ka kang balik? Shoot. Hira! Valencia. 14. Shoot mo. Wala. Nakakuha ni Navarro. Check mo. Tugalyarde. Boom. Ganda! Ay, 3 seconds! Kakain na. Minadali. Yun lang. Mababa! Ulang! Minadali yan. Rivera. Hop. Lumaga sa pader. Tumakat yan. Ganda! Ay! Hira! Takbo, wala. Timpo. Sayang! Loko. Timpo yung tira. Okay, time out. Wala. All. Sayang yun. Dalawa pa yung timeout ko, Alex! Isa na lang dito. Yes, last 2 minutes. Brought to you by Ano yung tira na yan? Lex! Dalawa pa yung timeout ko. Florida. Bula! Okay, sige. Kunti na lang yan, last 2 minutes. Baldog, isa na lang timeout ng Baldog. Dalawa sa Iron Dome. Sige, pasok na po tayo para matapos na. Ganda ng labang, 49 all. Inuman na ang susunod. Kung na-shoot yun, delikado. Sige. 3 minutes, saan tayo? For 24 seconds, ang pinilit. Sige. Ito na. Ryan Tugalyarde. Taas Agustin. Tugalyarde. 14 seconds to shoot. Bruno, taglilabit na. Uy! Ulan! Dalawa! Tatlo! Pagkakataon. Rosario. Nakawala. Diretso mo na. Safe. Ano ka musul balik? Ayan na. Hoy! Buti ka na. Doon, wala. 1 minute and 37 seconds. Nagmamadali sa buhay. Sigla mga. Sige. Travel. Binawi, di tumawag. Step first eh. Marunong yung tumawag dito si Alang. Sira. 14 seconds. Balik! Abala, 10 seconds to shoot. Ay! Ayan na, apat na. Hoy! Grabe Milo. Huwag kang ganyan Milo. Ano yan, Milo? Ganyan. Relax ka lang. Two shots. Nanakit ka na eh. Ingat tayo. Penalty. Ayan. Isa sa Baldog, dalawa sa Iron Dome. Both teams penalty. Ayan, 2 shots. Wala. Relax lang tayo. Dahil kalaban! Pangalawa. Wala, dahil kalaban! Nakuha pa rin niya. Two points. Time out dito. Gago, box out! Iron Man. Hindi niya nakuha.
Ayan. Box out nyo! 53, easy. 53, 51. 1 minute and 11 Box out? seconds. Saan siya? May tabi isang timeout, 1 minute and 11 seconds. Ayan na, ito na, gumaganda na. Sige, pasok na. Pasok na para matapos na. Naghihintay na yung kasunod. Pasok na. Sige na po, pasok na po. 1 minute na lang. Iron Dome, pasok na. Saan tayo mag-inbound? Tabi na. Patabayin niyo Hoy, na. pasok na, hoy! Saan tayo mag-inbound? Saan kayo, Alex? Mag-inbound. 1 minute and 11 seconds. 14. 14 seconds to shoot. Sige, 14 seconds to shoot. Saan ba talaga? Ano ba daw? 24? Dapat 24 para maubos yung time. Sige na, delay yan. Sobra kayo. Saglit. 1, 2, 3. Okay na. 6 kayo, uy. Warning for delay. Yan na. Warning for delay. 24 dapat. 14. Warning for delay in the game. Iron Dome, ha? Oh. 14 Ubus seconds oras. to shoot. 1 minute and 11 seconds. 14 seconds to shoot. Wala pa yung bola. 51. Wala pa yung bola. Wala pang hawak, wala pang bola. Sila ano? Sige. Ayan, Score 53-51. Lamang ang naku po. No. Hey! Offensive! Bigyan na. Foul. Number 12. Grabe, 5 Milo. Grabe. Pre, ayusin mo. Wag mo reklamo. Technical. Technical yan. Wala, nakaano kami dito. Committee daw tayo magulo. Bias daw. Tabla. Gusto daw eh. Sige, 1 minute. Hindi marunong magpasa to. Ba't siya lagi nagpapasa? Easy, wala pa. Sige. I-technical mo na yan! Ba't yun ang nagpapasa? Uy! Huwag mo yan. Agas! Ba't yun ang pinaglalabas mo ng bola? Wala, tumatawa lang yan. Alis kayo dyan. Yan. 10 seconds to shoot. Yan pwedeng dumrive yan, pero huwag siya. Shot clock violation. Good. Dami ito. Wapit na siya. Wala. Uli ha! Bigay! Iwan! Ayan na, Valencia. Hey! Nakalain pa. May time out pa kayo! Joseph! May time out pa kayo isa eh! Side! Tabi! Yung mga meron dyan, Hoy! Sige mo! ilan muna kayo, baka matipikal kahit sa coach yan. Oo, linya! Na pag natipikal. Crucial yung game. Wala pa yung bola! Naiwan. Papaw na yan. Okay, foul. Penalty. Penalty tayo, 31 seconds. 2 shots, sige. 31 seconds. 51 penalty. Penalty. Sige, Why foul? Sige, Sab! Sige! Hey, Valencia. Pre, Rosario. sige, Walang foul. 31 seconds. Ayun na. Dapat. Pwede pa yan. 31 seconds. JM, dito ka, JM! 31 seconds. Hindi, babalik siya sa ano eh. Yun. Pasok yan. No foul. Ay, Okay, time out. Tama. Wala na kayong time out. Sige. Why foul? 23 seconds. Wala Go. Time out. May isa sa kabila. Why foul? Honest defense lang. Layo pa yan! 31 seconds. Time out kayo!
31 seconds. Sige, pasok na. Lamang ang Iron Dome. Gray, lamang ang gray. 5. Ayan na, saan tayo? Baldog, saan? Saan yung dito? Ba't hindi mo binalik si Joseph Milo? Ayan na, ayan na. Kanina pa dapat yun. Eh, malamig pa yan. 40 seconds to shoot. Malamig na yung pandesal. May natitirang 7. Yay! Patabayin mo yun, oh! Last ano na eh. 31 seconds. Sige, 31 seconds. 14 seconds to shoot. Aggressive yan, aggressive yan. Ayun lang. Kitang-kita. Aggressive yan. Number 12. Titigal. 1 free throw. Titigal. Okay. George! Bayani ka George! Okay. George, ang bayani! 5 fouls. Okay, 5 fouls na yun. Palit na yun. Pwede tulak na. Kaya nga, nanadyan ba? Nano ba? Nasa Ilo, plan B na Ilo, plan B. Hindi mo naman kailangan ito. Kaya nga, banggain mo lang ng konti eh. Palagi naman talaga ganun yung laro ni... Extend na extend. Lagi na ubus ang foul niya. Wala pa si Paul, ha? Ah, tinan mo, parang wala sa ano. Graduate tayo, Milo. 5 fouls na yan, 5 fouls. Isa ka ba? Gusto mo pang isa? 16. Okay, sab kami sa offensive. Walang sub, walang sub. Pag na-shoot, may sub. Offensive foul, di ba? Ba't may free throw? Offensive foul, di ba? Technical. foul, delivery foul. Ito, delivery. Oo. Delivery. Hindi ka mo pwede. Kilabula. Timeout, wala naman. Kilabula. Mamaya na ba, pang-crucial na yung time out ba? Ayan na, 31 seconds, ha? Isa pa sa inyo, Alex. Isa pa tayo. Ingat. Reserve time out sila. Ayan na, Ryan. Nagmamadali. Ganda Yun tumama sa lang. 24 seconds. Time out kayo? 24 seconds. Okay, timeout. Timeout. Wala na kayong timeout. Coaches, walang timeout. Nelo Navarro, graduate. Bawi na lang bukas. Tuwa-tuwa yung mga nanonood kay Milo, graduate. Ayan. Sa Liga Milo, walang plan B. Walang tabla. Sige na, pasok na. 24 seconds. Sige, pasok. Pasok na, mga sir. Tagal binalik ni Nag-iingat Joseph. tayo. Lumambig na si Joseph. Pasok na, pasok. Game na, game na. Pasok na, Game Baldo, na, oh. Baldo. Sige. 3 points. Hindi pinabalik. Tagal na third quarter dito. Ayan na, sige. Dapat Saan tayo pagkagano ngayon? tuloy-tuloy. 24, wala na. Okay, 24 seconds. Sige. Bola ng Iron Dome. Hey, bola! Iron Dome. Hey! bola. Last minute na lang, last minute. 24 seconds. Wala pa ha. Anspo yan. Uli. 20 seconds. Agis! Wala na yung mga promotion na yan. ha? Normal pa lang tayo. 15 seconds. Naiwan ganda. Total. 10 seconds. Kagas. Wala na foul, wala. Ingat na. Wala nang foul, ingat na lang. Yan, let's go na, let's go. Oh, hindi na pinapawisan Joseph. Oh. Second. Oh, basket, 59.